Hello, everyone. This is Dr. Valentin Rivera again. As previously mentioned, this is a collective effort with Dr. Maria Teresa de Paoli in order to bring this course to you fully online, completely asynchronously. This is Unit 2B, and here I'm going to be presenting the following tutorial focus on one grammatical point, although it may seem that they are two different ones. And that's the contrast of the past tense of both aspects, the preterite and the imperfect. Although it may seem that we are talking here about two different grammatical points, we are truly just referring to the past tense, as I will be explaining here shortly. When we talk about the past tense in Spanish, we're going to refer to two aspects. That is, two different ways or perspectives to talk about what has taken place already. Okay, and we're going to refer to those as pretérito e imperfecto. So let's start with the preterite first. As usual, you can further review information through your textbook by referring to the following pages: 152, 155, 157, 58, 160 and 61, 163, and 172. Lo que necesitamos comprender es que no existen dos tipos de pasado en español, sino dos aspectos, es decir, dos perspectivas o formas de observar lo ocurrido. Así, en términos generales, el pretérito refleja eventos o acciones puntuales, mientras que el imperfecto expresa continuidad o hábitos en el pasado. Comenzaremos con el pretérito. Primero, presentaré un recordatorio sobre las terminaciones correspondientes a los verbos regulares. Las terminaciones propias de los verbos regulares del infinitivo AR son las siguientes: con un acento para la forma yo, haste para la forma tú, o nuevamente con un acento para la tercera persona del singular, la cual puede estar representada por él, ella o usted, amos para nosotros, hasteis para vosotros y aron para la tercera persona del plural, es decir, tanto para ustedes como para ellos. Las terminaciones correspondientes a los verbos regulares de infinitivo, tanto ER como IR, son las siguientes: I con un acento para la forma yo, iste para la forma tú, yo nuevamente con un acento, en esta ocasión sobre la O, para la tercera persona del singular, representada tanto por él, ella o usted, imos para nosotros, isteis para vosotros y también hieron para ellos y ustedes. Así tenemos aquí ejemplos de las conjugaciones que acabamos de representar. Tenemos el verbo respetar representando el infinitivo AR, to respect, al igual que aprender, to learn, representando en esta ocasión los verbos de infinitivo ER, y permitir, to allow or to let, como representación de los verbos IR. Hablemos ahora sobre la función o uso del pretérito. En este caso, nos enfocaremos en las nociones de completación y especificidad. Es decir, usamos el pretérito para referirnos a acciones o eventos que han concluido, ya sea en un momento concreto, por ejemplo, ayer compré un libro, en una fracción de tiempo específica, por ejemplo, en el 2011 vivimos en España, o bien cuando lo utilizamos para referirnos a un número
específico de veces en el cual una acción ha sucedido. Por ejemplo, fueron a Disneylandia 3 veces. En este ejemplo, a diferencia de los demás, no me importa el momento específico en que la acción haya sucedido, sino cuántas veces ha ocurrido. Abordaremos ahora un recordatorio de algunas irregularidades verbales. En esta ocasión, tenemos que tener en mente que aquellos verbos terminados en car, como buscar, tocar y practicar, es decir, to look for or to search, to touch or to play a musical instrument or to practice, van a representar un cambio de ortografía en la forma yo. Lo mismo va a suceder con verbos terminados en gar. Por ejemplo, pagar, to pay, jugar, to play y llegar, to arrive. Va a ser el mismo caso con verbos terminados en sar. Por ejemplo, almorzar, to have lunch, empezar, to start or to begin, y comenzar, que es un sinónimo de este. Los cambios ortográficos que acabamos de mencionar suceden para poder mantener el sonido original. De tal forma, para tocar no será tosé, sino toqué. Para jugar no será jugué, sino jugué. Y para rezar no será recé, sino recé. Si son personas visuales, el cuadro presentado aquí les servirá de recordatorio. Es importante tener en cuenta que estos cambios ortográficos solo aplican a la persona yo. A continuación, os presento varios verbos que reflejan este cambio, ofreciendo también las conjugaciones para el resto de los pronombres personales, y así podáis hacer una comparación. Comencemos con buscar. To look for or to search. Yo busqué, tú buscaste, él, ella, usted buscó, nosotros buscamos, vosotros buscasteis y ustedes o ellos buscaron. Continuamos con practicar. To practice. Seguimos con pagar. To pay. Tenemos ahora jugar. To play. Vemos en esta ocasión almorzar. To have lunch. Y concluimos con empezar. To begin or to start. Otros cambios ortográficos que hay que tomar en cuenta es la sustitución de la I latina por la Y en verbos como leer, to read, oír, to hear, o caer, to fall. Sin embargo, dicha modificación solo aplica a la tercera forma, tanto del singular como del plural, es decir, a la forma él, ella, usted, ellos, ellas o ustedes. Así lo vemos reflejado en él, ella, usted leyó, ellos, ustedes leyeron, él, ella, usted oyó, ustedes, ellos o ellas oyeron. Finalmente, vemos algo similar con el verbo caer. Él, ella, usted cayó, ellos, ellas, ustedes cayeron. Moving along, let's then talk about the imperfect or el imperfecto. Now, remember, we are here talking about two different aspects or perspectives. Again, we cannot really say, grammatically speaking, that
in Spanish, there are two past tenses. Past tense is just that, one single element or point in time, in this case, the past. But truly what we are referring here to when we talk about the preterite and imperfect is a different way to view or perceive how these actions have taken place. Now, let's refer then to the imperfect specifically. We're going to use el imperfecto cuando hay una recurrencia en el pasado. So that's going to be my equivalent to used to. Además, también cuando hablo de progreso, something that is ongoing, or rather that was ongoing in the past. Vamos a ver aquí un ejemplo. Cuando era joven, iba al cine todos los sábados. So that would very much be, can be related to point number one, recurrencia en el pasado. That is when I was young, right? I used to go to watch a movie or to the theater every Saturday, which implies that that's not longer the case. So in English itself, we will see this element used to being employed in order to convey this idea. Ahora, hablemos un poco de las conjugaciones. Específicamente comenzaremos con la de los verbos regulares. Tengo aquí los diferentes pronombres personales, yo, tú, él, ella, y usted, nosotros, ustedes, ellos. Y observemos entonces las conjugaciones correspondientes a los verbos AR, ER, EIR. Tenemos como ejemplo para un verbo AR comprar, y las conjugaciones entonces tendríamos yo compraba, tú comprabas, él, ella, usted compraba, nosotros comprábamos, ustedes, ellos compraban. Vamos a observar que vamos a necesitar solo de una tilde o acento escrito en la forma de nosotros. Con los verbos ER vamos a observar prácticamente un constante de la terminación IA, ¿sí? Así tendríamos yo comía, tú comías, él, ella, usted comía, nosotros comíamos, ustedes, ellos comían. En este caso, observamos que la I constantemente, en todas sus formas, va a necesitar de esa tilde. Para el verbo, para la terminación IR, tenemos como ejemplo el verbo vivir. Así tendríamos vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivían. Como podemos observar, es exactamente igual esta terminación. Y ese será el caso también para el resto de ellas, cuando contrastamos ER e IR. Muy bien. Así también necesitaremos una tilde en la I. Bien, esto es para los verbos regulares. Sencillo hasta ahora. Hablemos entonces del caso número 1 o punto número 1, la recurrencia, aquel que es equivalente en inglés a used to. Muy bien, lo vamos a utilizar cuando nos referimos a un evento que sucedía constantemente en el pasado. Así tendríamos este ejemplo. En la secundaria hablaba con mis amigos todas las tardes. Bien, so when I was back in junior high, I would talk to, or I used to talk to my friends every single afternoon or evening. Tenemos un segundo ejemplo. Cuando Ricardo era un adolescente, corría 10 kilómetros al día. Vemos aquí a Ricardo, right? When he was a teenager, he used to run 10 kilometers a day. The idea of us placing us in the past. So when we want to convey the idea of when I was younger, when I was a kid, when I was a teenager, we are going to use the verb ser in the past tense. This is an irregular. We're going to cover it here shortly. But that's very common, obviously, in Spanish. So we're going to see it very constantly. Okay, so this would also imply that he no longer runs 10 kilometers a day.
En el punto 2, progreso, es decir, an action that was ongoing, también va a corresponder con el imperfecto. Esto lo vamos a utilizar cuando nos referimos. We're basically referring to one or more actions, one action or more than one action that was taking place, that was happening, that was developing, so to speak, at a very specific point in the past. Okay. Así tendríamos, por ejemplo, aquí a Julia. Julia cantaba y tocaba la guitarra al mismo tiempo. So let's imagine that we went to this concert, right, or musical event. And while we were there, so if we will be talking to a friend about our weekend, and that was very much the case that we attended this musical event, and we will be describing it, then I could say something like, well, while Julia, while she was singing, she was also playing the guitar, okay? So as you can see, both in the past have already taken place, both actions, they were taking place at the same time. So that will be part of my description that is using the imperfect. Mi mamá vivía en México mientras yo visitaba Europa. My mom was living in Mexico while I was visiting Europe. Okay, so again, this very much matches the use that we are describing here. Both actions are in the past, they have been completed. However, I am referring to them at the moment that they were developing. And this is very much true. Once, the very first time that I visited Europe, while I was doing that, my mom was living in Mexico. So I would say, mi mamá vivía en México mientras yo visitaba Europa. It's imperative that we do not forget our conjugations for irregular verbs. Now, the good news is different to the preterite, the imperfect is going to reflect only 3 verbs, 3 that are irregular. Y esos van a ser ir, ver. Vamos a revisar las conjugaciones. Era, eras, era, éramos, eran, solamente con la necesidad de una tilde en la forma de nosotros. Para ir, yo iba, tú ibas, él, ella, usted iba, nosotros íbamos, ellos iban. Una vez más, necesitamos la tilde en la forma de nosotros, en este caso en particular en la I. Y ver, finalmente, yo veía, tú veías, él, ella, usted veía, nosotros veíamos, ustedes, ellos veían. Todas sus formas necesitarán una tilde en la I. Entonces recuerden, simple y sencillamente son 3 los verbos que van a reflejar irregularidades. So what happens when I find both aspects within the same sentence, right? 2 different actions, each of them reflecting one of these aspects. So what this will imply basically is that one of these 2 actions was happening or taking place, developing, so to speak, while a different action or event interrupted the former. Okay? So we're going to use the imperfect usually to indicate the action that was in progress, while using or employing the preterite to basically reflect the moment or the point when the interruption did take place. So based on that, we're going to have the following example. Mi mamá y yo hablábamos cuando mi hermana llamó. My mom and I were talking when my sister called. So we can see this rule being proved here using the imperfect to refer to an action that was taking place. That is my mom and I talking. And then here we can see the interruption of said event by my sister calling. That is, we were talking till the point that she
cold. Ejemplo 2. Raquel estudiaba una maestría cuando se mudó a Argentina. Raquel was studying an MA when she moved to Argentina. Although we are not directly saying it, this sentence is very much implying that studying such degree was interrupted, perhaps momentaneously or perhaps for good, by the event that Raquel had to move to Argentina. Last but not least, ellos veían una película cuando Ramiro tuvo que ir a la sala de emergencia. Again, the imperfect here is used in order to convey what was taking place before Ramiro had to go to the emergency room, and that is watching a movie. Ellos, perhaps a group of friends where Ramiro was included, or perhaps Ramiro with his girlfriend or with his family, were watching a movie, veían una película, till the point that Ramiro unfortunately had to go to the ER. There are definitely different contrasts between the use of both the preterite and imperfect. These two aspects are, in general terms, complex, grammatically speaking. So it's quite normal that it takes us quite a bit of time in order to truly and fully use them accurately. So it's a matter of practice. And remember, however, that you have further information in your book in order to keep exploring these different contrasts. I suggest that you refer to page 172. I hope this is useful. Thank you very much for your attention.